समस्त को नमस्कार। बीएन मीडिया रो आजिर गणित क्लास रे समस्त को स्वागत करुछि। आसंतु मोर प्रियर छात्र छात्री एवं दर्शक बंधु आजिर गणित क्लास को आमे आगे नेबा। क्लास को जीवा पूर्वरु मोर गोटे विनम्र अनुरोध अछि, आपण माने जदि वर्तमान पर्यंत बीएन मीडिया यूट्यूब चैनल को जदि सब्सक्राइब करि नाहंती ताहेले तुरंत सब्सक्राइब करि रखंतु एवं आजिर क्लास जदि आपण माननको भलो लागिवो गोटे लाइक करने सहित एक सुंदर मतामत देवे बोली मोर आशा एवं विश्वास। तेबे आसंतु देखिबा आजिर एक नंबर प्रश्न कौन अछि। प्रश्नटी हेउछि दुईटी संख्यार जोगफल जोग अंतरफल हरण 2 समान केते। एही प्रश्नर ठीक उत्तर हबो बड़ संख्या हैला। सेमिति देखिबा एही प्रश्न दुईटी संख्यार जोगफल वियोग अंतरफल हरण 2 समान केते। एही प्रश्नर ठीक उत्तर हबो सान संख्या हैला। देखिबा गोटे प्रश्न दिया जायछि दुईटी संख्यार जोगफल 50 ओ अंतरफल 10 हेले संख्या दुईटी निर्णय कर। आसंतु एही प्रश्नर उत्तर आमे बाहर करिबा। ए जो पूर्व जो अछि दुईटी संख्यार जोगफल जोग अंतरफल हरण 2 समान बड़ संख्या आमे बाहर करिबा हैला। हेले दुईटी संख्यार जोगफल 50 जोग जोग अंतरफल अंतरफल होची 10 तापरे हरण 2 देखिबा एठी कोन हबो प्रथमे मिश्रण हबो। मिश्रण अर्थात 50 जोग 10 60 तापरे हरण 2 30। ए 30 होची बड़ संख्या। दुईटी संख्यार जोगफल 50 50 रु जदि आमे 30 बड़ संख्या फेडी देबा हेले सान संख्या बाहर जीवो। 50 वियोग 30 समान 20 ए होची सान संख्या हैला। बड़ संख्या हैला 30 ओ सान संख्या 20 बुझियला। ए जो द्वितीय सूत्र अछि ए सूत्र देखिबा दुईटी संख्यार जोगफल वियोग अंतरफल हरण 2 एठी देखिबा हमें दुईटी संख्यार जोगफल होची ए पाके मु करूची दुईटी संख्यार जोगफल हेले दुईटी संख्यार जोगफल होची 50 ओ अंतरफल 10 आमे कोन करिबा अंतरफल अर्थ वियोगफल वियोगफल होची 10 हरण 2 एटी देखिबा हमें 50 रु 10 वियोग कले 40 हरण 2 समान 20। एटी देखंतो सान संख्या हम बाहर कलु 20 कि नहीं बुझियला। ए दुईटी सूत्र को मन रखंतु दुईटी संख्यार जोगफल वियोग अंतरफल हरण 2 समान सान संख्या एवं दुईटी संख्यार जोगफल जोग अंतरफल हरण 2 समान बड़ संख्या बुझियला। हेले संख्या दुईटी हैला केते बड़ संख्या होची 30 एवं सान संख्या होची 20। ए जो प्रश्नर उत्तर हैला एक नंबर प्रश्नर ठीक उत्तर। वर्तमान देखिबा परवर्ती प्रश्न नंबर 2 कौन अछि। आसंतु देखिबा आजिर 2 नंबर प्रश्न। प्रश्नटी होची 4695 गुणन 97 वियोग 4695 गुणन 87 समान केते। आसंतु एही प्रश्नर उत्तर बाहर करिबा। एही प्रश्नर उत्तर हबो 4950 एही प्रश्नर ठीक उत्तर हबो। देखिबा केमिति
4,0950 ହେଉଛି। ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା। 4,695 4,695 ଦୁଇଟି ଅଛି, ଆମେ ଗୋଟିଏକୁ କମନ ଭାବରେ ନେଇଯିବା। 4,695 ତାପରେ ଗୁଣନ ଚିହ୍ନ ଦେବା, ତାପରେ ବନ୍ଧନୀ ଦେବା। 97 ତାପରେ ବିୟୋଗ ଚିହ୍ନ ଦେବା, 87 ଆମେ ଲେଖିବା। ହେଲା, ଦେଖନ୍ତୁ 4,695 ଗୁଣନ, ଏଠି ଦେଖିବା 7 ରୁ 7 ବିୟୋଗ ହବ 0, 9 ରୁ 8 ବିୟୋଗ ହେଲା 1, 10 ବାହାରିଲା। 4,695 ଗୁଣନ 10, 10 ରେ ଗୋଟିଏ ଶୂନ ଅଛି, ଏଠି ଆଉ ଗୁଣନ କରିବାକୁ ପଡିବନି। ଆମେ କଣ କରିବା, ଏଇ ଶୂନକୁ ଏଇ ପାଖରେ ଲେଖିଦେବା। ହେଲା, ହେଲେ କେତେ ହେଲା 4, 6, 9, 5, 1ରେ ଗୋଟିଏ ଶୂନ ଅଛି, ସେଇ ଶୂନଟା ଏଠି ବସିଯିବ। 4,6,950 ଏଠି 4,6,950 ଠିକ ଉତ୍ତର ବାହାରିଲା କି ନାହିଁ? ବୁଝିହେଲା? ଏ ଥିଲା ଆଜିର 2 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନର ଠିକ ଉତ୍ତର। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 3 କଣ ଅଛି। ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଆଜିର 3 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ। ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଉଛି, କେଉଁ ସଂଖ୍ୟାର 3 ଗୁଣରେ 3 ଯୋଗ କରି ଯୋଗଫଳକୁ 5 ଦ୍ୱାରା ଭାଗ କଲେ ଭାଗଫଳ 18ର 1/3 ହେବ। ଆସନ୍ତୁ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଆମେ ବାହାର କରିବା। କେଉଁ ସଂଖ୍ୟାର, ସେଠି ଆମେ କଣ କରିବା, ଗୋଟେ ବକ୍ସ ଦେଇଦେବା। କେଉଁ ସଂଖ୍ୟାର ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରଶ୍ନବାଚକ ଚିହ୍ନ। କେଉଁ ସଂଖ୍ୟାର 3 ଗୁଣରେ, ଗୁଣନ 3 ହେଲା, 3 ଗୁଣରେ 3 ଯୋଗ କରି, ଯୋଗ 3 ଯୋଗ କରି ଯୋଗଫଳକୁ 5 ଦ୍ୱାରା ଭାଗ କଲେ ହରଣ 5 ଭାଗ କଲେ ଭାଗଫଳ 18ର 1/3 ହେବ। ସମାନେ 18ର 1/3। ବୁଝିହେଲା? ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଦେଖିବା 18ର 1/3 କେତେ ହେଉଛି। ଏଠି ଦେଖିବା 18ର 1/3 ଅର୍ଥାତ୍ 18 ହରଣ 3। 18 3 ଭାଗରୁ 1 ଭାଗ ହେଲା, 18 ହରଣ 3 ସମାନ କେତେ 6। ଏଇ ହେଉଛି କଣ 6। ବୁଝିହେଲା? ବିପରୀତ କ୍ରିୟାରେ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ସମାଧାନ କରିବା। ବୁଝିହେଲା? କେମିତି କରିବା? ହରଣ ଥିଲେ ଗୁଣନ ହବ, ଗୁଣନ ଥିଲେ ହରଣ ହବ, ଯୋଗ ଥିଲେ ବିୟୋଗ ହବ, ବିୟୋଗ ଥିଲେ ଯୋଗ ହବ। ବୁଝିହେଲା? ବିପରୀତ କ୍ରିୟାରେ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ସମାଧାନ ହବ। ଦେଖିବା 6 ହେଉଛି, କଣ କଲେ 6 ହେଉଛି, ହରଣ 5 କଲେ 6 ହେଉଛି। ହେଲେ କଣ କରିବା, ଗୁଣନ କରିବା। 6 ଗୁଣନ 5, 6 5 30। ତାପରେ ଦେଇଛି ଯୋଗ 3, ଆମେ କଣ କରିବା, ବିୟୋଗ 3, 30 ବିୟୋଗ 3 27। ତାପରେ ଗୁଣନ 3 ଅଛି, ଏଠି କଣ କରିବା, ହରଣ 3, 27 ହରଣ 3 9। ବୁଝିହେଲା? ଉତ୍ତର ବାହାରିଲା 9। ଏ ହବ ଉତ୍ତର। ହେଲା, ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଠି କରୁଛି, ଏ ଯୋଉ ପ୍ରଶ୍ନବାଚକ ଚିହ୍ନ ଦେଇଛି ଏଇ ସ୍ଥାନରେ ହେବ 9। 9 ଗୁଣନ 3 କରିବା, 9 ଗୁଣନ 3 27। ତାପରେ 27 ରେ 3 ଯୋଗ କରିବା, 27 ଯୋଗ 3 30। ତାପରେ 30 ହରଣ 5, 30 ହରଣ 5 6। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି 6। ବୁଝିହେଲା? ଏ ଥିଲା କଣ, ଏ ଯୋଉ 3 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନର ଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି 9। ଏଇ 9 ପ୍ରଶ୍ନବାଚକ ଚିହ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ହେବ 9। ଏ ଥିଲା ଆଜିର 3 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନର ଠିକ ଉତ୍ତର। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଏବଂ ମୋର ପ୍ରିୟର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ମାନେ, ଆଜିର କ୍ଲାସକୁ ନେଇ ଆପଣମାନଙ୍କର ମତାମତ କଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଦିଅନ୍ତୁ। ତା ସହିତ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଯଦି ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ତୁରନ୍ତ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରି ରଖନ୍ତୁ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆଜିର କ୍ଲାସକୁ ଏଠି ସମାପ୍ତ କରୁଛି। ପୁଣି ଦେଖା ହେବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଏକ ନୂଆ କ୍ଲାସରେ। ସେହି ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହୁଛି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ।